Alright guys, kumusta? Another fishing adventure naman tayo guys. So ngayon, nandito na tayo guys sa areahan na natin guys. Yan o. So ayan, sana makarami tayo guys. Tantay-tantay lang tayo mamaya guys. Simulan natin guys, hulog na natin yung lambat guys. Ayan, sana makarami tayo. Guys, simulan natin ang bakbakan. Okay. Right guys, isda guys. Yan, unang huli. Lipti guys. Oh, maya-maya. Maya guys. Guys, unang huli guys, maya-maya. Yan. Guys, maya-maya. Yan guys, maya-maya guys. Unang huli. Yan. Ha? Takla na. Ito sila yung putol puti. Guys, takla guys. Takla. Ano to? Ito sila yung. Ito. Liktik. Oh, maya-maya. Kuya po yan. Maya-maya. Wak, oh, wak mga. Wak guys, wak. Laking wak guys. Laking wak guys. Wak sa dagat. Hindi sa ano, sa hindi lumipad. Wak. Guys, anduhaw guys. Anduhaw. Anduhaw. Guys, da guys, sagisi. Sagisi guys, sagisi. Sagisi guys, sagisi. Sagisi. Guys, da guys. Sagisi. Guys, sagisi guys, sagisi. Sagisi. Laki na sagisi. Guys, da guys. Pa. Tambak ah. Ayun ang titik guys. Ayan. Guys, janutan guys. Yan guys. Pawon walang isda. Ano Guys, guys? Baka nasa pang gasolina. Hindi makabayad. Walay kuha. Kunti lang guys namin na huli. Konti lang. Ito lang guys. Oh, ito lang. Yan guys. Konti lang. Guys. Kuan ini ano kansi kami sa gasolina. Ito lang ang namang nahuli. Yan si Ito lang. guys. Lang guys. Kapal pa kami guys ng gasolina guys. Guys, konti lang guys. Ito lang oh, konti lang oh. Konti lang. Yan guys, konti lang. Yan guys. Huli namin.
Lang, bawi na sunod guys. Okay, sunod guys, bawi. Bawi na kami sunod. Oh, ay, gamay lang kayo. Gamay na. 1 kilo na guys. Ito yun 1 guys. kilo. Walang nahuli, walang isda sa dagat. Wala na. Ayan guys, kunti lang guys, kunti. Ayan yung puya guys. Ito na guys, sumbuhin lang namin. Alright guys, no? Ayan, so medyo konti lang yung huli natin ngayon guys. Ayan, so uwian na guys, uwian na. Ayan, tapos na tayo dito ng area guys. Ayan. So uwian na guys, uwian na, uwian na. Salamat guys sa walang sawang suporta sa Latago Brothers, and see you next video na naman guys. Ayan, God bless.